शालूम। खुदावंद की बरकत आप पर हो। खुदावंद आपको बरकत दे, उसकी बरकतों से लुत्फ अंदोज़ हों और कलाम की सच्चाइयों को जानने के लिए जुड़े रहें, ताकि हम कलाम की सच्चाइयों को सीखते रहें और ना सिर्फ खुदा के बारे में जानें, बल्कि उसके कलाम के ज़रिए से हम उसको और ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते जाएं। आज हमारा मौजू है, हम ईमानदार मसीही ईद पेंतीकोस्त नहीं मनाते हैं। अब सवाल ये है कि बहुत से ईमानदार ईद पेंतीकोस्त मनाते हैं, बहुत से चर्चिस में ईद पेंतीकोस्त मनाई जा रही है। तो क्या हम जो मना रहे हैं, क्या उसी तरह से मना रहे हैं जिस तरह से यहूदी लोग मनाते थे, या हम मना कुछ और रहे हैं और नाम ईद पेंतीकोस्त है? आज हम खुदा के कलाम में से इस बात को सीखेंगे और बरकत हासिल करेंगे। जिस तरह से हम जानवरों की कुर्बानी की ईद नहीं मनाते, उसी तरह से हम ईद पेंतीकोस्त भी नहीं मनाते। इब्रानियों के ख़त के 10वें बाब के मुताबिक, क्योंकि शरीयत में आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है, साया है, शैडो है, और उन चीज़ों की असल सूरत नहीं। उन एक ही तरह की कुर्बानियाँ जो साल बा साल गुजरानी जाती हैं, बिला नागा आने वालों को हरगिज़ कामिल नहीं करती, वरना उनका गुजरानना मौकूफ़ ना हो जाता। वो साल बा साल गुजरानी जाती हैं। अगर इबादत करने वाले का दिल उसे गुनाहगार ठहराता है और वो उसके लिए साल बा साल कुर्बानियाँ गुजरानता है, तो इसका मतलब है कि बैलों और बछड़ों का खून हमें अबदी खलासी करवाने के लिए नाकाफ़ी है। इसलिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही बार कुर्बान होकर हमारी अबदी खलासी करवाई है, और इसलिए हम ईद बर्रों की बछड़ों की ईद नहीं मनाते, और इसीलिए हम ईद पेंतीकोस्त भी नहीं मनाते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील में फरमाया, मैं तौरात और नबियों के सहीफ़ों को मनसूख करने नहीं, ख़त्म करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूँ, तकमील बख्शने के लिए आया हूँ। वो इसलिए आया कि तमाम उन बातों को तकमील बख्शे, और तमाम यहूदी ईदैन की तकमील खुदावंद यीशु मसीह में पूरी होती है। एक एग्जाम्पल के साथ, एक और ईद, ईद फसा, हम उसके लिए ईद फसा भी का लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करते, उसे ईद फसा भी नहीं कहते, बल्कि यीशु मसीह ने जो हमारा खुदावंद है, उसने हमें एक नया अहद मुतारिफ़ करवाया है कि उसने रोटी ली और तोड़ी और शागिर्दों को दी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। और खाने के बाद उसने प्याला लिया और शागिर्दों को दिया कि ये मेरा अहद का वो बेशकीमत खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। तो ईद पेंतीकोस्त यूनानी के जिस लफ्ज़ से मुश्तिक है, उसका मतलब है 50वां दिन, और ये ईद फसा से 50वें दिन मनाई जाती थी। इसे हफ्तों की ईद भी कहा जाता है, इसे नज़र की कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है, इसे पहले फलों की ईद भी कहा जाता है। और ये उस वक्त मनाई जाती थी जब फ़लस्तीन की आखिरी फसल यानी जौ की फसल के पकने के पहले फलों को लेकर मखसूस रसूमात के तहत गुजराना जाता था। और यहूदी और रबियों ने ये तालीम दी, चूँकि शरीयत खरूज के 50वें दिन मिली थी, लेकिन इस रवायत का ना तो हमें हवाला कोई पुराने अहदनामा में मिलता है
اور نہ ہی اس کی تعلیم یہودی مورخین یعنی فلیو اور یوسفس نے دی ہے۔ لہٰذا اعمال دوسرے باب کے واقعات اس یہودی تہوار کو مسیحی تہوار میں بدل دیتے ہیں اور اس کو مسیحی تہوار بنا دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس قدیم تہوار کے پہلے پھلوں کو اور مسیحیت کے پہلے پھلوں میں ایک تمثیلی تعلق دیکھتے ہیں، اور یہ عید روح القدس کے نزول کی عید ایسٹر کے 50ویں دن منائی جاتی ہے۔ چونکہ عید پینتیکوست پر یہودی لوگ اپنی فصل کے پہلے پھلوں کو لے کر خداوند کے حضور میں آتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے پہلے پھلوں کو یعنی 120 کی جماعت کو لے کر خداوند کے حضور میں پیش کیا کہ یہ میری خدمت کے پہلے پھل ہیں۔ چونکہ ہم اس عید کو ان یہودی روایات کے مطابق نہیں مناتے، نہ تو ہم قربانی کی عید مناتے ہیں، نہ ہی ہم اسے ہفتوں کی عید کے طور پر مناتے ہیں، نہ ہم نذر کی قربانی کے طور پر مناتے ہیں، بلکہ ہم تو اسے روح القدس کے نزول کی عید کے طور پر مناتے ہیں، کلیسیا کے جنم کی عید کے طور پر مناتے ہیں۔ ہم اس کو یوئیل نبی کی پیشن گوئی جو اس نے دوسرے باب میں کی کہ میں اپنے روح کو ہر فرد بشر پر نازل کروں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بڈھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ یہ پیشین گوئی کی تکمیل ہے، یہ اس وعدے کی جو خداوند یسوع مسیح نے مقدس یوحنا رسول کی انجیل کے 14ویں باب میں کی ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو میرے حکموں پر عمل کرتے، اور میں باپ سے کہوں گا کہ وہ تمہیں ایک دوسرا مددگار بخشے جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی روح حق۔ اور یہ اس وعدے کی تکمیل ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، بلکہ میں ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر ہے اور ہمارے درمیان ہے، اور ہم روح القدس کے نزول کی عید منا رہے ہیں، اور خداوند نے ہمیں روح القدس کی معموری سے معمور کیا ہے۔ ہم ہفتوں کی عید نہیں مناتے، ہم عید پینتیکوست نہیں مناتے، ہم خداوند کے اور روح کی اس مددگار کی، روح حق کی ہماری زندگی میں رہنمائی کے لیے آ جانے کی عید مناتے ہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے، اور روح سے معمور ہوتے جائیں اور برکت حاصل کرتے جائیں، اور روح کی معموری میں لطف اندوز ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔